Bi le 1er février 2022 nga foli be mogo conscient bela jale foli temelen ko fe ka boyno amina na doni nye fo fen jumene ga ode ko minya fo tuka mina soyons patriotes ame wati mina ko sisa jamana mago be a dem bela jale no donc il faut que anga jamana ka wele ka anga jabi d'après Denko la voix du ghetto ne wolo terike nous si authentique ako mogo do be no ale ka kele oye aka du ka kodi c'est-à-dire ale be kele ke aka du ka here di kama mais do be no o ka kele oye aka quartier ko ye do ere be no o ka kele oye aka commune ko ye do ka kele kun oye abe ville min kono na la do yere ka kele kun ya be region min kono nga do ka kele oye jamana ko yi nga mo be no olu do bi jamana fere u yere ka du kama nga do yere fene be no olu ka du yere tere olu bi jamana yere de fere olu yere ba kun doron kama dole na nga sino ngo perturber bi kan wele ko ale ya me ko Mali autorité ko ye tile saba de di France ambassadeur ma ko kaka kasaw kuru ka bo Mali kono ko rendez-vous dumbe ale bolo ale kangata France ambassade la visa ko la o rendez-vous ba ale bolo semaine were ale visa nyini sien saba ayaje ko ni anani nande ka fambe ke kuma chamani shoni makaroni mbolo ya yani ninga ngume e visa je ko folo mige o yasara ambassadeur gena wa ko ayi iya je ko fulana mige ambassadeur kun gena wa ko ayi iya je ko sabana mige siga ambassadeur kun gena wa ko ayi mo donko iga faransi taga nasira ambassadeur geni o tisega bali wana masi ambassadeur ko tew hali ambassadeur yere tari so fo ko du kono ka iga passeport mine ka visa ke ga dima yani ika sa aéroport la ika passeport ya betuni bolo ale ta flene franchement bon be ntado ma fo chuya mina kwa ale beni jorona kodo par contre mogo do be no jamana in kono na la mi wati mina ko sisa ka foko parti politique nyamogo munum be anga jamana kono olu ni nyogon che parti pris mbi karsa fe nti karsa fe karsa kadinye karsa mandinye majorité ani opposition ni nyogon che fanga marabe mogo munum bolo ni wati na ani kerefe mogo munum be no politique mogo wera munum be no bi fanga no fe ani mogo wera munum be no bi joro no fe o ni nyogon che sama sama an jamana kono de yere damo ni nyogon che sama sama wakati dawla abiseka famu. Mais une fois que ni ko temena au niveau kan kana se de jamana marabe mogo munun bolo ni watina ko olu ni jamana were mogo fora nyongo o yoro la de anka nga faso biya yira anga jamana kanu anka nga yira indi ani nyongo che sama sama ni ko era munun beno kaseka olu mada ka jamana yi ka la fasa o wakati kono na la jamana marabe mogo munun bolo olu ni jamana were mana fonyo ani organe étranger were mana fonyo ko jamana kanu kanga yira yele jamana deme kanga yira yele mais amba ye ni wakati laba ina mogo do be no o wakati de beke olu ka kibaru ya jugu bo wakati wiye o wakati de beke olu ka kibaru ya wiye kibaru ya mununu ba labo munu mbese ka jamana kono deun papa munu mbese ka jamana kono deun jatige munu mesika jamana kono dew nasaraya ibe tasura kibaruya do yere ti kibaruya tiema yere galon fara le nyono mais il suffit que seulement olu ka hakina ye miye ka sika jamana kono dew jatige na be se ko barange ka wandoro olu bi bonai ubi yala réseaux sociaux kandi jamana were mugo ani anga jamana ni jamana were munu folo no nyongo olu ka kuma ka munu be se ka nga jamana kono dew jatige ku lasira
k'u la jɔyɔrɔ ka fɛnw k'u la u bɛ to kibaruya juguw de ɲini ka na ni olu ye jamana mara bɛ mɔgɔ minnu bolo olu bɛ ko minnu kɛ ko koɲumanw don u ti bɔ ni o ye kɛnɛ kan wa hali ni o mun bɔra kɛnɛ kan u bɛ tila ka bɔ ka n'u sigi ka essayer ko u bɛ o lagosi k'u bɛ o nkalontigiya k'u bɛ fɛn caman fɔ olu ma o yɔrɔ de la ne bɛ n yɛrɛ ɲininka u bɛ jamana dɛmɛ min fɔ u bɛ jamana kanu min fɔ a ma se ten sa u k'o yira kɛnɛ kan wa a ma se ten sa u k'o kɛwalew kɛ wa jateminɛ fɛn o fɛn mɔgɔ mɔgɔ de bɛ yen k'i ye jateminɛkɛla ye n'i y'i sigi ka ko ninnu ta ka jateminɛ k'a daminɛ depuis démocratie nana anw fɛ yen don min na Maliba in kɔnɔ n'o kɛra ni Musa Tarawele ala ka hinɛ a la a ka fanga binni ye 91 ka na se fo sisan ma ne m'a mɛn kuma tɛ k'a fɔ ko n y'a ye ko Mali autorité dɔw ko olu de ye a dénoncer k'a fɔ ko jamana dɔ ka avion pankurun donna an ka jamana kɔnɔ ka sɔrɔ a jɛma ɲini an fɛ a yamaruyama ɲini an fɛ ka o ko dénoncer ka kangari tigɛ a tigilamɔgɔw ye ka ci tigɛ u ye a ma deli ne kɔni ne t'a dɔn ko a kɛra dɛ ne ma deli k'a mɛn kuma tɛ k'a fɔ ko n y'a ye donc o bɛɛ bɛ mun yira jamana mara bɛ mɔgɔ minnu bolo sisan nɔ u bɛ ka u janto jamana in na fɔlɔ jamana tun kɛlen don batɛmɛ sira de nka u y'a yira k'a fɔ u y'o avion ye k'o détecter o avion in sera ka détecter ni minɛn minnu ye kabiri démocratie nana anw fɛ yen fo sisan est ce que a minɛnw autorité fɛn o fɛn tɛmɛna a minɛnw tun b'u bolo wa n'i y'a ye ninnu y'a ɲini ka na n'a ye c'est que u jɔn bɛ jamana in ka ko dɔw de la avion a détectera a yera u y'a yira avion tigi ninnu na k'a fɔ i bɛ ka don an ka zone kɔnɔ i nakun ye mun ye o kow senfɛ u y'a essayer ka arajo tigɛ communication kana tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o kɔnɔnaw la ka tila ka u ka fɛnw brouiller pour que u kana ye u kana dɔn a kana dɔn ko a bɛ taa o dun y'a sɔrɔ u dɔnna u identifiera ka ban donc ne bolo olu dɔw bɛɛ ye ko ye ko min kan ka dɛmɛ ko min kan ka sankɔrɔta nka mɔgɔw sɔrɔla minnu ye olu bɛɛ lagosi o ka tila ka bɔ yen le royaume du Danemark o cɛdenw o sɔrasiw fɛnɛ olu fɛnɛ nana don jamana in kɔnɔ ka sɔrɔ bɛnkanma tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ cogo sugu dɔw la o fɛnɛ donna k'a yira k'a fɔ ko olu nana ka tila k'a yira u nana an ma jɛ n'a ye wa an tɛ jɛ n'a ye u ka to an ka jamana kan a daminɛw la u y'a ko namara togo sugu dɔw la a ma tila ka na kɛ tiɲɛ sira ye wa u m'u ka sɔrɔsi ninnu u m'u retire wa est ce que depuis démocratie nana anw fɛ yen ka na se sisan ma aw y'o mɛn n'aw y'o mɛn aw y'o fɔ ne ɲɛna ne k'o faamu ne k'o dɔn ne tɛ ne ma deli k'o mɛn ko o jamana dɔw sɔrɔsi n'a fɛn dɔw nana ko Mali autorité bɔra a kalama k'a fɔ ninnu nana ka sɔrɔ diɲɛ ma di u ma ka tila k'a f'u ɲɛna u ka taa fo diɲɛ ka kɛ tuma min na an ka bɛn u nakan n'u fɛnw kan u ka sɔrɔ ka na ne kɔni m'a ye dɛ ne m'a mɛn kuma tɛ k'a ye u tun bɛ na u bɛ don cogo min y'u diya mɔgɔ si t'u bali wa hali ni bɔ kɛra kalama a kuma mana f'u ɲɛna u ti taa yɔrɔ si u bɛ continuer k'u ka opération kɛ u b'u ka fɛn bɛɛ kɛ wa a kuma ti sara jamana kɔnɔdenw na fɛn ti bɔ a la fɛnɛ ninnu y'a yira k'a fɔ ko ti kɛ bilen olu bɛɛ ti fɛn ye olu bɛɛ tɛ signe min bɛ a yira an na k'a fɔ Mali kura ko kuma min bɛ k'a fɔ ko a bɛ na dɔɔni dɔɔni de wa bamananw b'a fɔ ko ji bɛ don kɔ la dɔɔni dɔɔni de ko bɛɛ ti se ka girin ka yɛlɛma ɲɔgɔn fɛ o dɔɔni dɔɔni de don k'a fɔ dɔɔni dɔɔni de don kow bɛ na dɔɔni dɔɔni de ɲɛdonna minnu tun bɛ kɛ an na ka kɔrɔ olu ti kɛ an na bilen kow bɛ ban dɔɔni dɔɔni de fo a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ Macron de la ka na yan nɔ ni ma fili k'a pan ka t'i cogo fo nord la a ka sɔrɔsiw kan ye a ka kɔsa in na nali la n ka kungo ka bɔ ɲɔgɔnna de kɛ ko autoritéw ka wuli u ka taale sɔrɔ yen nɔ u y'a yira la k'a fɔ o ti kɛ n'i nana k'i bɛ n'i ka cɛdenw lajɛ an t'i bali k'i ka cɛdenw lajɛ i bɛ taa i bɛ t'u lajɛ mais n'i y'i tilen ka t'u lajɛ anw de fɛnɛ tɛ bɔ yan ka taa e sɔrɔ yen nɔ u y'a essayer k'o arranger ko bon n'a b'o cogo la ten
u bɛ na aéroport la donc aéroport la yen nɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka taa ale kunbɛn aéroport la yen u b'u sigi ka kuma aéroport la yen n'u kumana o kuma la aéroport la yen ale bɛ tila ka u ka avion ta ka sɔrɔ ka taa nord la a ka mɔgɔw fɛ yen u y'a yira la k'a fɔ o bɛɛ ye hali bi i nakun tɛ i ni anw ka kuma o n'i nakun y'i ka mɔgɔw de ye na i ka t'i ka mɔgɔw fɛ yen anw tɛ n'i nakun ye anw de ye k'i ni anw de ka kuma i bɛ taa an sɔrɔ an ka palais kɔnɔ de donc o de kɔnɔnaw la a y'a yira k'a fɔ a bɛ jamana wɛrɛ ɲɛmɔgɔw ni fɛn dɔw fara fara kan u ka na u bɛna kuma minnu kan fɛnɛ vote ko ninnu ni kirikarakiw u y'a yira la non jamana in bɛ insécurité min kɔnɔ dɛ faransi jɔyɔrɔ ye min ye a la dɛ an bɛ na an bɛ kuma o kow de kan min ye ko wɛrɛ tɔw ye o ye Mali ni a denw de ni ɲɔgɔn cɛ ko donc olu bɛɛ kama a y'a ye k'a fɔ jɔnmaya ninnu tɛ kɛ bilen u ka voyage u y'a bɔ a ma fo ka n'a laban kɛ dɔgɔyamanw bɛ kɛ ka jamana sɛgɛrɛ ka jamana banabagaw sɛgɛrɛ o de bɛɛ nana se ni ambassadeur weleli ye ka a ka segin donc ninnu ko ninnu bɛɛ bɛ sayi ko bɛɛ bɛ daminɛ dɔɔni dɔɔni de ka taa n'i ma ɲɛdonna kɛlɛ ka bɔ i la ɲɛdonna tɛ se ka dabila i la fɔlɔ ko caman tun bɛ yen nɔ a bɛ kɛ foyi tɛ bɔ a la mais sisan u bɛ k'a yira k'a fɔ olu kow tɛ kɛ mais o kɛra mɔgɔ min ka hakilina ye o ma kɛ mɔgɔ min ka hakilina ye o a bɛ kɛ dɔ kɔni ka ɲɛkumu kan o jɛlen don nka n'a kɛra kɔni ko bɛ jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ jamana ni organisation wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ an ka lajɛ an ka faso kanu yira yen sa an ka faso dɛmɛ yira yen nɔ an ka c'est à dire Mali sen samali dabila ten sa an ka lajɛ an ka a jukɔrɔmatin tɛ a ka yɛlɛ ka taa yala munumunu salow kɛ e ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn na o bɛ ɲuman fɔ i kan wa o tɛ ɲuman fɔ i kan o mais ka taa yala olu bɛ ka kibaruya jugu minnu fɔ olu bɛ ka papalikan ni kuma sugu minnu ta k'o fɔ c'est à dire mɔgɔ dɔw hakili la ko Mali ko in tun bɛ fɛn ko Mali ko in u kun hakili la ko a bɛna kɛ min ye a ma kɛ o ye wa halisa u bolo a bɛ kɛ min ye a tɛ kɛ o ye ni Ala sɔnna a ma ka fati ko ye ni Ala sɔnna a ma u b'u ta de kɛ nka u bolo a bɛna kɛ min ye a tɛ kɛ o ye ko in bɛ diya ka tɛmɛ nin bɛɛ kan yan nɔ n'Ala ni kira sɔnna a ma ko in bɛ diya ka tɛmɛ nin bɛɛ kan yan min bɛ f'u ye dɔrɔn u k'u gɛlɛya u kana kɛ histoire côté kolomayɔrɔ la quoi parce que Ala ye dɔw yɛrɛ fɛnɛ da kunnagoya de kama histoire mana na dɔrɔn histoire côté min man ɲi dɛ olu bɛ t'u yɛrɛ inscrit yen de sanga ni waati Ala ye dɔw da o kunnagoya kama fɛn dɔw bɛ yen nɔ u b'a dɛmɛ tuma min na u bɛ k'a dɛmɛ i b'a ye fɛn in tɛ ɲɛba sɔrɔ ten nka tellement que u kunna ka go u bɛ bila fɛn in na waati min na dɔrɔn de bɛ k'a goloba kuma ye o de bɛ k'a ja kuma ye a bɛ ja k'olu tɔgɔ sɛbɛnnen to histoire côté kolomayɔrɔ la o cas kɛra yan nɔ an y'olu ye nka min bɛ fɔ dɔrɔn an ka jamana kanu an ka lajɛ an ka jamana in dɛmɛ jamana in sɛgɛnna tan ka fɔ jamana in sɛgɛnna hali bi an bɛ dugawu de kɛ Ala ka jamana kanu don an dusukun na ni jamana kanu donna an dusukun na a bɛ kɛ sababuya ye an tɛ ko kolon ta ka jamana in sɛgɛrɛ halisa Ala ka jamana kanu don an dusukun na o dakuruɲɛ damadɔ de tun bɛ n fɛ ka fɔ aw ye hakɛto bɛ o la sɔli ala Muhamadu